अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। समी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया किस चीज का? कि आपने अपना ये कीमती वक्त मेरे लिए अरे दिया। कोई कीमती वक्त नहीं है, सब ऐसा ही है यार। आपका वक्त ज्यादा कीमती है। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू सर, यह आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। इस वक्त हम पेशावर में मौजूद है और ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से कल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही बड़ा जलसा होने जा रहा है। ISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद खासे इस जलसे की अहमियत बढ़ गई है, चूँकि कल ये कहा जा रहा है कि जवाब आ जाएगा। लेकिन एक तो समी इब्राहिम साहब साथ में मौजूद हैं, तो तज्ज़िया लेंगे, क्योंकि 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है, पूछने की जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी देखी थी, और दूसरा ये कि कल क्या जवाब आ सकता है। क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और रहनुमा थे, सलमान अकरम राजा थे और असद कैसर, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं देंगे, और उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि बैरिस्टर गौहर को जो है खुद ब खुद इमरान खान कहते रहे हैं जेल में कि ये एक डरपोक आदमी है। तो उसने पहले भी कभी मतलब वो हमेशा मुफाहमत की जो सियासत होती है उसके ऊपर यकीन रखते हैं, मज़ाहमत की सियासत के ऊपर वो यकीन रखते भी नहीं। सर, एक तो ये सबसे पहले ये बताएगा कि इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई आपकी सहाफ़ती कैरियर में, आपने इससे पहले कभी देखी थी? देखिए, मैं इस बहस पे नहीं पड़ता कि क्या देखा क्या नहीं देखा। बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान में। मुंतखब वज़राए आज़म को कत्ल भी किया गया, फांसी पर भी लटकाया गया, कोड़े भी मारे गए, बहुत कुछ हुआ है। लोगों को, ख़वातीन को मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। तो ये मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ जी। और पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, कोई भी जीते इनमें से, शिकस्त पाकिस्तान की होगी, बिल्कुल मेरी और आपकी हार होगी। बिल्कुल ऐसा। अगर हम ये समझें कि इस मार्के में पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हार जाए, DGISPR को बैकफुट पे जाना पड़े और एक शिकस्त का तासुर आए, तो वो पाकिस्तान के लिए तो एक मैं समझता हूँ इससे बुरा दिन कोई नहीं होगा, बिल्कुल क्योंकि हमें अपनी फ़ौज पर नाज है। अभी उन्होंने भारत को शिकस्त दी है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं, हर पाकिस्तानी चाहता है कि हमारी जो फ़ौज है उसकी इज़्ज़त में और इजाफा हो, अल्लाह ताला, और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए। और इसी तरह सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ, अब अगर उनके साथ कुछ बुरा हो तो ये पाकिस्तान के साथ बुरा है। बिल्कुल। तो ये इस लड़ाई में हम पाकिस्तानी लूजर हैं। अकल ये कहती है, दानिश ये कहती है कि इससे बहुत अच्छा हो अगर इस मामले को खुश असलूबी से रफा दफा किया जाए। बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस राजा साहब की और PTI की लीडरशिप की। और दूसरी जानिब जो सहाफ़ी हैं प्रो गवर्नमेंट या प्रो ISPR, उनकी तरफ से वजाहतें देने की कोशिश, ये भी मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि जी इसको आप इस तरह से ना लें कि हमने कोई इंसल्ट किए। तो ये एक रियलाइजेशन है वहाँ पर कि इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है, बड़ा दिल करे, बाप की हैसियत होती है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की कौम उनसे प्यार करती है, और वो इस चीज़ को रफा दफा करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो माफ़ी मांगे या कुछ, लेकिन जो अप्रोप्रिएट चीज़ है, जो प्रोप्राइटरी जो जिस चीज़ को डिमांड करती है, दे शुड डू इट। सर, एक तो हमने देखा है कि इमरान खान के ऊपर मुलाकातों के ऊपर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई गई है। जो वज़रा है हुकूमती, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए गए और इसके अलावा एक रेड जोन भी करार दिया गया है कि जो बंदा अडयाला जेल के बाहर जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या समझते हैं सर कि इन ये चीज़ों से कभी को फ़र्क पड़ता है? आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, वो कब्र से बैठ के इलेक्शन लड़ता है। अभी पीपल्स पार्टी ने खुद भुट्टो को कब्र में उतारा है। वो कराची में जो बच्चा गिरा मैन हॉल में, और जिस तरीके से ड्रामे हुए, या जैसे बिलावल भुट्टो ने कंप्रोमाइज़ किया और अपने बाप की, अपने नाना की जो सियासी जो कैपिटल था उसको ज़ाया किया जरदारी के कहने पर, क्योंकि जरदारी कोई सियासतदान तो नहीं है ना, ही इज़ सिंपली एक मैनेजर है वो। तो वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वो बड़ा एक यानी वो ऐसा, लेकिन क्या जबर से नवाज शरीफ को कंट्रोल किया जा सका? नहीं। भुट्टो को नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर को नहीं, किसी को जबर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये मेरा मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے وہ پنپتی اسی طریقے سے ہے کہ آپ آزادیاں دیں. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. کوئی پاکستان کا دشمن نہیں ہے، کوئی غدار نہیں ہے. یہ ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، سر اور کیا اس سے کچھ نہیں دبنے والا کوستانی. تم دبو گے؟ میں تو بالکل بھی نہیں دبوں گا سر. تم دبو گے تو مجھے بتاؤ پھر کون دبے گا؟ یہ کرسیاں دبیں گی؟ کون دبے گا؟ سر ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سر ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو، بیرسٹر گوہر صاحب ہو، اسد کیسر صاحب ہو، وہ جو بات کریں میرے خیال میں ان کے جواب سے زیادہ سہیل افریدی صاحب کے جواب، اور سہیل افریدی صاحب کل کیا بات کریں گے اس جلسے کے اندر، وہ لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ڈینائی کریں گے. وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وہ بتائیں گے کہ کیسے لڑیں. بڑا صوبہ ہے، بڑی جماعت ہے، آپ عمران خان کو اس طرح پابند سلاسل نہ رکھیں اور ہم آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اگر آپ ہمیں گالی دیں گے تو پھر ہم بھی گالی دیں گے. یہ اس طرح کی بات کریں گے. ابھی میرا خیال ہے کہ اور کرنی بھی ایسے چاہیے. ہی شوڈ ناٹ، وہ ان کو بہت آل آؤٹ جا کر اٹیک، کیونکہ یہ ہماری اپنی فوج ہے یار. بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس کی ضرورت نہیں. ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، میرا خیال ہو جائے گی. سر تو پھر وہ جو تحریک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، رہائی کی تحریک تو بات کی چلانی جاتی پڑے گی نا. عمران خان کو دیکھیں، اگر یہ 50,000 بندہ نکل آئے ہر شہر میں جی تو عمران خان کو رہایا کرنا پڑے گا. کیا ہوگا؟ لوگ نکل آئیں گے تو رہائی تو ہوگی، لوگ نہیں نکلیں گے تو نہیں ہوگی. ویسے ایک بات یہ ہے کہ سر پچھلی بار جب 26 نومبر کو یہاں پہ جب جلسہ تھا تو اس وقت سہیل افریدی صاحب نے اسی میں ہی اس جلسے کا اعلان کیا تھا کہ یہ جلسہ ہوگا. اس کے بعد پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے یہ جلسے کا کیوں اعلان کیا، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں جو نا ایک مومنٹم بنانا چاہتا ہوں، وہ جو تحریک ہے اس کے لیے. کیا سمجھتے ہیں سر کہ رہائی کے لیے اب کیا سٹیپ پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑے گا؟ یہی پی جس ٹی آئی کو اٹھانا پڑے گا کہ آپ ان کی رہائی، ان کے مقدمے لگوائیں. 10 مہینے ہو گیا ان کی سماعت نہیں ہو رہی، کیس نہیں فکس ہو رہا اپیل کا. تو آپ احتجاج کریں، عوامی احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں اور زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں تاکہ پولیٹیکل پریشر پڑے. جب زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں گے تو ان کو مقدمہ لگانا پڑے گا. مقدمہ لگے گا تو ضمانت ہے ہی ہے، کیونکہ تو بوگس مقدمے ہیں سارے. تو یہی ایک بیسٹ اسٹریٹجی ہے، اور حملہ آور ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن احتجاج آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، اس کو آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. سینئر صحافی سمیع ابراہیم صاحب موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میرے خیال میں جواب جو ہے وہ آپ ایک سخت پریس کانفرنس کریں گے، اس کے مقابلے میں پھر ایک دوسری طرف سے سخت پریس کانفرنس آئے گی، تو پھر وہ معاملات بگڑ جائیں گے. فوج بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، تو سب کو متحد ہو کے چلنا چاہیے. پشاور سپورٹس کمپلیکس میں ہم موجود ہیں اور یہاں سے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کل بھی کرتے رہیں گے اسی جلسگاہ سے، اور دکھائیں گے بھی کہ لوگ کتنے آئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو قائدین خطاب کریں گے، وہ کیا بات کریں گے، وہ بھی آپ کو اسی پلیٹ فارم کے تھرو دکھائیں گے. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو ویری مچ.